Take frequent breaks and play যেখানে responsibly. খুশি নাও। না এইখান এটাতে পৌঁছাতে গেলে কোন জায়গাটা নামলে ভালো হবে ওটাই। যেখানে খুশি, যেখানে খুশি। এই রাস্তায় গাড়ি পাওয়া যাবে? পৌঁছাবে না, পৌঁছাবে না। একটা কাজ করো, নামাও 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 তুষার। আর নয়তো যদি বলো Marked a location. যদি মনে হয় যে টেসলা পরে নেবে তাহলে আবার এমনি লুটি। চারটে চারটে চারটে, হ্যাঁ একটা গ্যারেজ থেকে একটাই বেরোয়। করো জাম্প করো আর কি, সব গেছে ওদিকে, তাতেও যেতে পারতাম না। বাজারের ভিতরে 1900 ধরে দেখছি। হুম। Help! বান্দা কোথায়? हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अरे 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 ओ नहीं 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 नहीं, ডায় নিচে, ডায় Watch নিচে out! দো বান্দা है। মামাম তুমি নিচে নামবে, নিচে দুটো লোক আছে কিন্তু। হ্যাঁ ওটা চলে যাবে। বন্দুক দাও, বন্দুক নেবে বন্দুক নেবে বন্দুক নেবে। বন্দুক তোলো, বসো। মারো শালাকে, গামছা খুলে মারো। হুম, কি করবে, উড়ে যাবে? যাওয়া যাবে? 1500 কি যাবে কি? হুম, আরো বট আসছে। Watch out! अरे मार खटाओ सब एक साथ।
না এটা ইয়ে আস্তে করা টিকিয়ে না না মার্কগুলো সরাও দেখি টেসলাটা আছে না বেরিয়ে গেছে আছে আছে উফ একজন গিয়ে প্লিজ হবজাইকে নিয়ে আসো ওই বর্ণালী করছে আমি হবজাইকে নিয়ে আসছি হ্যাঁ? উড়ছিল মামাম একটা বন্দুক মার্ক করো দেখি হ্যালো মামাম হ্যালো ভিতরে ঢোকো। হাউস ভাইকে একটা অ্যাটলিস্ট বন্দুক দাও কারেল I আছে got এখানে পড়ে। supplies. I got supplies. কারেল I got supplies. টেসলা কই চালু নেই আরে এটা তো অন তিন দিকে আরেকটা এখানে আছে। তিনটে বর্ণালী একটা খুলছে আরেকটা বলো উল্টো দিকে আমি উপরে দুটো করেছি, আরেকটা এখানে আছে কোথায় যেন বেশ। হ্যাঁ। এখানে একেএম পড়ে আছে বটার কাছে। ভিতরেই থাকো, ওই ডোর বন্ধ। এই তো এই ঘরে। Marked a location. হয়ে গেছে। কোথায় থাকে হাউস ভাই বাহার মত নিকালনা Marked a location. আচ্ছা এই ঘরটায় থাকে দেখি কোথায় এই ঘরটায় हाउस भाई देखो ओके। यहाँ बन रहा है। Location. हाउस भाई बंदा कहाँ गेट के सामने मत रहना মামা এটা ঠিক না একটা কি এতগুলো তো কি বট মারলি তুই দাঁড়িয়ে একটা ছাড়তে তোর কি হয় M24 হাউস হ্যাঁ M24 এখানে এখানে Marked a 8x আছে। location. हाउस M24 ले रहा है आप ले लीजिए अरे मार्क करो तो तुषार কোথায় টেসলার ক্যারেট থাকে আবার ও বাবা। গ্যারেল নিয়ে নে কাজে দেবে। I got supplies. হুম हाउस भाई अब उठा हाँ, लीजिए हाँ। कार 98 और एक 8x है I मेरे got पास दो supplies. 8x है लाई उठाइए क्या उठाइए करें आइए मेरे पास मैं जहाँ पे खड़ा हूँ যাও তুষার টেসলা চালিয়ে আসো। টেসলা আমি চালাবো না না হাউস ভাই সবাই চালাবে, তুষারও চালাবে, তুমি তো Okay. চালিয়েছো, তুষার চালাবে, হাউস ভাই भाई চালায়নি। हाउस भाई आप टेस्ला हाउस चलाइए भाई चलिए। जाओ आपका सुशोभन जाओ चलाओ एक बार देखो कैसे लगता है। नहीं 4 जन एक साथ जाएंगे निकलो यहाँ से चलना कहाँ हाउस भाई बहुत स्मूथ है चलिए ना कहीं भी घुमाइए ना एक तेल का कैन उठा लेते हाउस भाई
चलिए चलिए रिटर्न कीजिए, एक तेल का कैन उठा ओ अच्छा उठा लिया। फौज भाई गलती से भी ऑटो पायलट वाले में मत लगाना, मतलब मत मत करना, ऑटोमेटिक चलेगा धीरे धीरे। कहीं मार्क करके, ওটাই তো ওপেন অটো এবার নেই। পাইলট, মানে তুমি ওটা করলে না, মানে ধরো তুমি এখানে মার্ক করে দিলে, এই ধরো ম্যাপে একটা মার্ক করলে, ওপেন অটো পাইলট করে নিলে, তুমি ড্রাইভের সিট ছেড়ে দাও, ও অটোমেটিক চলবে গাড়ি, ওখানে তোমাকে নিয়ে চলে यहाँ যাবে। হুম। यहाँ पे लूटना है, लूट तो खास कुछ नहीं चाहिए, हीलिंग नहीं है, चाहिए हाउस है ये। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो, हीलिंग नहीं है को हीलिंग, लूटना हो तो हाँ रोके। लूट लीजिए लूट लीजिए। घुमाइए घुमाइए हाउस भाई। अरे मैं खड़ा रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा साथ, गाड़ी मेरे पास होगा, गाड़ी के लिए मतलब शरीर मतलब जान भी दे दूंगा भाई, मैं ऑटो पायलट में चला और के आता हूँ बहुत पूरा। मैं দেখো দেখো তুষার, এই এক মিনিট, তুষারকে চালাতে দাও, নামো 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 এখান থেকে, তুষার অটো পাইলট করো, দেখো দেখো একটা মার্ক করো, এই সামনেই মার্ক করো, ঠিক আছে, যে সামনে একটা মার্ক করো, হ্যাঁ এবার অটো পাইলট করো, ওপেন করে একটু চালাও, রাস্তাতে অটো পাইলট হবে কিন্তু। इसमें शॉन তুমি भाई ছেড়ে দাও, कंपनसेटर की जगह তুমি क्या ড্রাইভিং लगता है? সিট ছেড়ে পিছনে চলে আসো। अरे आस्ते आस्ते कंपेंसेटर ही लगता हाँ, है तो ये लीजिए ये लीजिए। नहीं नहीं ये क्या है? अरे वो कंपेंसेटर भी लगाता है, ये भी पंदा। না না চলে এসছে, হ্যাঁ তুমি এখানে মার্ক করেছিলে। হ্যাঁ চলে আসো চলে ওরা- আসো চলে আসো, একসাথে ব্যাপারটা আসো। না, ব্যাপারটা হচ্ছে ও রাস্তা দিয়েই যাবে, শুধু ও কোথাও দিয়ে যাবে না। একসাথে আসো একসাথে আসো একসাথে আসো, ফোন মারা যাবে আমাদের, ভয় লাগছে। দাঁড়াও, করো 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 না, এ তুমি অনেক দূরে মার্ক করেছো গো। জানি তুষার এটাকে মারতে আসবে। अब कहाँ जाएंगे हम लोग, लॉजिस्टिक एजेंसी। মামা আমি চালাবো একটু। চলো। Marked an enemy's death crate. एक सेकेंड, M4 में 50 गोली दे रहा है। হ্যাঁ ওই একটা ইয়ে দিচ্ছে, ওই জন্য। क्या है? मिनी ड्राम मैग, ये लगाने से हौजा 50 गोली पकड़ता है एक एक। হুম সবেতেই SMG-ও পাওয়া যায় ওটা। ऑटो पायलटे जाओ। हाँ আরে ওখানে নয়, টেক সেন্টার করে। নাও, অ্যাপার্টমেন্ট टेक নাও, सेंटर, अच्छा वो दैट इज टेक सेंटर, हम नाम कैसे। এইটা নেবে। হ্যাঁ আরে ওখানে গিয়ে চুপচাপ বসে পড়বো, চলো। बोलो बोलो बोलो। আরে চলো রাস্তায় যাও, রাস্তায় না গেলে হবে। उफ, ওখানে হলুদ চিহ্নগুলোতে হচ্ছে ও ইয়ে আছে, রকেট লঞ্চার। ऑटो पायलटे रास्ते। হ্যাঁ 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 Marked a এখানে। location. নিচে এইখানে 100, এদিকে, এখানে এখানে 105 105 105 100, হ্যাঁ উফ क्या স্মুথ গাড়ি है। উফ দাঁড়াও, আমি এখন সিরিয়াস হচ্ছি নিজে, গাড়িটা মানে
जानो कोई ऐसा लग रहा है कोई सहला दे रहा है। हौस भाई अलग ही Marked मजा आ a रहा है हौस location. भाई। ये चला के ये आवाज उसके ऊपर उफ। इसको चलाने के बाद डाचिया चलाने का मन नहीं करेगा। हाँ यही दिक्कत है, इसलिए तो मैं ये इसलिए मैं यही वाला मैप खेल। कल बहुत झगड़ा किया हम इन लोगों के साथ, ठीक है कि नहीं खेलेंगे ये मैप। तो दिन में ये तुषार नहीं था शायद, रॉनी और एक कुछ না कोई না था আমি তুমি नाम। শুভেন্দু हाँ शुभेंदु। এখানেই আছে। Watch out! एक सेकेंड एक মেসেজ এসেছিল একটা দেখলাম। Watch এ out! তোমার Watch out! কাট রকেট এই শিপ রকেটের যে লজিস্টিক সেগুলো তোমার কি পাঠাচ্ছে জানো, এবার শ্যাডো ফ্যাক্স দিয়ে পাঠাচ্ছে জানো। ও শ্যাডো ফ্যাক্স দিয়ে পাঠাচ্ছে। আজকে নাকি মাল তুলেছে, বলছে নাকি 27 তারিখ আসবে। হুম কোথায় ড্রপ নামছে? হ্যাঁ ওটা 160 কত দামি গাড়ি এটা। भाई। হ্যাঁ টেসলা দাম फौजा ये इंडिया में आएगा तो आप ही खरीदेंगे, ठीक है पहला पीस और मैं चलाऊंगा, ওই যে ठीक है ড্রপ ये गाड़ी लेके। उफ एलन मस्क गाड़ी लेना इसके बाद क्या सुशांत भाई, चलेंगे? ज्यादा ट्रेन वैसे चढ़ेंगे। नहीं, लेकिन इसके बाद ट्रेन चलेंगे ट्रेन। আছে তো নিয়ে যাও। वो, वो पूरा मतलब एक साइकिल पे वो मतलब साइकिल हुआ। मैं ओम लिया, हाउस भाई ये गिरा के M24 गिरा के, और हाउस भाई 98 गिरा के M24 लिया। उफ ये बूस्ट का आवाज जैसे लग रहा है कोई मतलब अच्छे से ब्लोजअप दे रहा है। उफ, क्या आवाज मोमो सोच सीरियसली। है ना, गाड़ी लेने की सोच है सुशांत भाई, तो सोचा दीपावली के आसपास सही बनेगा तो ले देखिए लेंगे। 10 साल बाद लेंगे ये, इसका असली मतलब और भी अच्छा वाला मॉडल आ जाएगा। तो यही लॉन्च होगा तब इंडिया में सुशांत भाई जाके। ऊपर लो ऊपर रीच उसको नहीं मैडम जी, बाएं नीचे ना नीचे ना, রিজ মে ওকে কারণ তিনটে नीचे। স্নাইপার আছে। নিচে নাও না, নিচ নেই রিজ। बस उफ उफ ओ माय गॉड की आवाज हाउस हुआ है, मेरे को खेलने का मेरे मन ही पास नहीं तो है। कोई स्कोप वगैरह कुछ नहीं है, मैं यहाँ छुप मेरे को तो जाता हूँ। सोने का, तुम्हें लोग पूल देखे पे दो देखो कोई है या नहीं है। कोई दिख ही नहीं रहा। कहाँ है? ये गाड़ी कहाँ चलती है? है, ये खोल कैसी दे। गाड़ी गाड़ी है? बस गाड़ी ऐसे गाड़ी 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 টেসলা নামতে দাও रुको নামতে हाउस দাও। है रुके। চলো গো। না 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 कहाँ? ঘুরছে আসছে আসছে मारो छतरा করে দাও মেরে উড়িয়ে দাও টেসলা। আরে আমার গায়ে কি একটা পোকা বসলো, আমি হাতটা ছটকালাম ঘুরে গেল। কোথায় গেল মালগুলো? ঠিক আছে ওই Marked a location. এই বাড়িটাতে ঢুকেছে। ওম তুমিও ওম চালাও। ये Marked a ये खिड़की पे location. था। ओ सॉरी।
भाई दूसरे को देख रहे थे। हेलमेट उड़ा दिया भाई। নক ফিনিশ। না 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 ওই যে Watch out! যারাকে তোমরা ইয়ে মারছিলে তোমাদের দুজনকে নক করছে তাদেরকে। অমের অমের লোকটা মরে গেছে, ওহ, মরে গেছে। এই যে ওর পেটি একা ছিল। Marked an enemy's death crate. ডাইরেক্ট খেয়ে ও টেসলাটা থেকে তো ধোঁয়া বের করে দিয়েছি। चलो इसका हेलमेट लेना। चलो हेलमेट ले लो। चल चल चल। एक गाड़ी ट्रेन पे कोई बंदा तो नहीं है ना? स्टेशन पे कोई उतरा? एक बार देख लेता हूँ, रुको। ये स्टेशन है, Marked a location. उतरा नहीं ना? ठीक है। আরে এত দামি গাড়িটাকে কিভাবে ফেলে রেখে দিচ্ছে। টেসলা, আরে ভাই টেসলা সাইড করো মাম্মা, কি করছে এরা? গাড়ি ঢুকবে না মাম্মা, হ্যাঁ। ঢুকবে না। আমি দাঁড়াচ্ছি, তুমি আমাকে মারো। बड़े बिल्डिंग पे चलते हैं। হ্যাঁ, এইটা খুব কোথায়? বাজে অভ্যাস। এরকম করে কমবার নক হয়েছি আমি। এই তো আমি 50 চালাচ্ছি। টেস্ট আমাদেরটা আমি লিখে দিয়েছি লুকিয়ে। I got supplies. ये M249 है। I got supplies. ঠিক আছে। জোনে আসো, সামনে বাড়িটাতে Mark the আসো, এই location. বাড়িটাতে। টেসলা গুলো নিয়ে আসো। কোথায় জোনে আছে? আমি টেসলা নিয়ে আসছি। ইউ ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট টেসলা মাম্মা, আই এম দ্য ওনার অফ দিস টেসলা। না জোনে নেই। আরে আমি সামনে জোনে নেই, ওই বাড়িটা জোনে ছিল না। হ্যাঁ কোথায়? আমি চালাচ্ছি। কে তুলবে? আমি তো একজন Marked a location. गाड़ी है तो। একটা স্কোপ দাও না গো। একটাই 8x আছে, ওই তো দিচ্ছি। না এক্সট্রা থাকলে দিও। 6 তখন আমি ড্রিঙ্কস গুলো খেয়ে নিই। अजय वहाँ पे क्या है? बंदा है? गाड़ी दिखती थी। एक किल नहीं मिला हाउसाई, और बर्नाली को देखो, साला बॉट मार मार के 5-6-7 किल कर लिया। আর তোমাদের দুজনকে যে M24 দিয়ে নক করল, এই ইয়ে দিয়ে মারলো, Marked a location. ওখানে গাড়ি আছে। तो मेरे गान पे कौन करे? কিচ্ছু লাগানো নেই। হ্যাঁ দাও না। উফ ও বাবা, তুমি আমাকে সিরিয়াস করে কিচ্ছু নেই আমার কাছে। সিরিয়াস করিয়ে I মেরে got দেবে। supplies. Marked an airdrop. আমি এখন ওই আওয়াজে বিভোর।
চলো টেসলা বের করো। চলো আসো 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 चलिए उफ दो टेस्ला हाउस हुआ है। एलन मस्क भी देखेगा ना, बोलेगा भाई एक टेस्ला तुम लोग ले जाओ ऐसे ही। আরে ওই তো এ, গাড়ি, গাড়ি। লোক তুষার তুষার আরে আরে এইটার গাড়ির চাকা ফেটে গেছে কি ফায়ার। दो बंदे सुशांत भाई। अरे ये दोनों नहीं आए, ठीक है, हटा दिए, ये दोनों नहीं आए। হ্যাঁ আরে গাড়ির একটা চাকায় ফাটা। উপরে, উপরে না না উপরে, উপরে দুজনেই ক্যাম্প করছে। যাও যাও আরে 4x এই দেখো এখানে আছে মিনি ড্রাম ম্যাগ 50-এর। ও ভয়েস মুভ করছে। और भाई मेरे को एक भी किल नहीं मिला। এবার আর একটা কোথায় যাচ্ছে বলো। चलो अब ढूंढते, 2 टेस्ला लेके बंदा ढूंढने निकलते हैं, चलो अलग अलग हो गए। তাহলে ওই গাড়িটা একটা চাকা আমরাই ফাটিয়েছে। और भाई आओ, তুষার আসবে किस নাও না না নাও হ্যাঁ না। ওটা চালা সবাই তুষার হেভি হেভি ওটা চলে কিন্তু সেই চলে। আসো আসো আমার সাথে আসো আমি নিয়ে যাচ্ছি চলো 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 আমি আছি। দেখো তুষ উপরেই উঠবে। পরে আছে। খালারা নয় আর একজন এই গাড়িটার চাকা পাকা ফাটিয়ে দিয়ে পরে और তোমরা सुशांत কি भाई করেছো ऊपर है। ऊपर है, बंदा आ जाओ। वेट वेट ऊपर ही है। वेट, না 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 অত কিছু করার দরকার নেই এমনি নর্মাল যাও মেরে আসো না। ছেড়ে দাও হসবাই সুশোভন যাক ওরা কিল পায়নি। ले हो जाए। कहाँ है बंदा? इसमें इस वाले ओ हाँ 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 राइट वाले में। रुकिए रुकिए, हमको किल लेना है। ও হ্যাঁ এখানে Watch উঠে out. বসে আছে জোন মালটা। जोन से होके जाना उधर पड़ेगा चल। सुशांत भाई। আরে এই উপরটাতে Mark the উঠে বসে location. আছে ছোট ফুটোটাতে। डैमेज डैमेज हो जाएगा। ओ
रुको रुको, मैं ट्राई लेता हूँ, ठीक है? ও अरे বললাম একটু দাঁড়াও, আমি ড্রিঙ্কস খেয়ে যাচ্ছি, তাহলে কিলই দিল না। বোকা চোদা, মারা তো খেলবো না তোমার সাথে। মা বট দেয় না, মানুষ দেয় না, কিচ্ছু দেয় না মারতে, ধুর। বা জিরো কিল এক্সেস করে কি চেঙ্গাও মারছে আমার সাথে। আমি খেলছি এ করতে, টেসলার ড্রাইভার নাকি আমি? আমি কি টেসলার ড্রাইভার?